बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत के रेट को चैलेंज किया हुआ है, जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, इनके साथ आहनी आंतों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि हम चाहते हैं कि डायलॉग से मसला हल हो, लेकिन इससे नहीं होता। हमें आइन ने यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने असास-ओ-जात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के जान-ओ-माल की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत करना हम पर आईनी तौर पर जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में जमात उलमा इस्लाम फे अपोजिशन में है, लेकिन सियासी हम आहंगी के लिए बहुत सारे मामलात पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये हमारी अपोजिशन करते हैं। ये इंतहाई मस्बत है। बुनियादी तौर पर इत्तेहादी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हम बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे और मशावरत के साथ सूबाई काबीना का फैसला भी करेंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि जब कोई सरेंडर करता है, जब कोई हथियार डालता है और तशद्दुद का रास्ता तर्क करता है, तो 2 से 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से वो ये सोचता है। एक तो ये कि तशद्दुद से बलूचिस्तान कोई भी हुकूक हासिल करना मुमकिन नहीं है। आज तो बलूचिस्तान को जो हुकूक मिले हैं वो सब पाकिस्तान की पार्लियामान ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कोई ये सोचकर कि ये एक सफरे ला हासिल है और खुद पुरतायुश जिंदगी गुजारे और आम बलोच पहाड़ों पर पड़ा हुआ है, मारा जा रहा हो या मारे खा रहा हो, तो इस तशद्दुद के रास्ते, इस सोच के जरिए क्या हासिल होगा? तो ये है वो अवामिल। उनका ये कहना था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात होती है तो सब लोग तभी वापस आते हैं, जबकि तीसरा सियासी डायलॉग होता है जिसको आप पुराने बलूचिस्तान पॉलिसी के नाम ट्राइबल सोसाइटी को सामने रखते हुए पैगाम भिजवाते हैं कि जी आप वापस आ जाएं, रास्ता तर्क कर दें, तो लोग वापस मेन स्ट्रीम में आते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि हम बैड गवर्नेंस को खत्म करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का मॉडल लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में माजी में जो प्रैक्टिसेस नहीं हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थीं, उनको साथ लेकर चलें और बुरी थी तो उनको रोक दें। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान में बगावत बुनियादी वजह एहसास महरूमी नहीं है। फर्ज करते हैं कि अगर आज जो डेवलपमेंट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुई वही चकमाल में हो जाती हैं, या जो कोयटा में हुई वही डेरा बुगटी या तुरबत में हो जाती है, तो क्या बगावत खत्म होगी? इसका जवाब है नहीं। सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि हमें अवामिल का पता होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको अदा करे। 2000 ऐसे असातिज़ा थे जो गुज़श्ता कई सालों से आ ही नहीं रहे और तनख्वाह हमसे ले रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3-3 जगह पर तनख्वाह ले रहे हैं। हमने इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। इसका फायदा आम बलूचिस्तानी को खुद आना शुरू हो जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि जो भी बलूचिस्तान का मसला होगा हम इसके लिए खड़े होंगे। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला कल्चर जो बन गया है, हम उसकी हौसला शिकनी करेंगे। हम शाइस्तगी से अपने मसाइल को रखेंगे और इस पर समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने जमामर्दी के साथ मुकाबला किया। गवादर में देख लें कि 8 खुदकुश बमबार आते हैं तो आपको पता वो कितना नुकसान करके जाते हैं। ऐसे में इसका मुकाबला करना जमामर्दी का काम है। ये तमाम बमबार 30 मिनट के अंदर मारे जा चुके थे। उन्होंने कहा कि इस तरह तुरबत में भी मंसूबा बड़ा था, तासुर था कि नेवल बेस है। ये सब झूठ है। तुरबत में ASF की तरफ एक नारा था, इस नारे से उन्होंने एंट्री मारी। फौरन इसका तमाम तर मामला है वो नोट कर लिया गया। इस ऑपरेशन को रात में जानबूझकर सुस्त रखा गया। हमारी जो कामयाबी की कहानियां हैं हम इन्हें बार बार तस्करा करना चाहते हैं और हमें इनका तस्करा बार बार करना चाहिए। सरफराज बुगटी का कहना था कि अभी तहकीकात होनी है, तस्दीक होनी है कि सहूलतकार कौन थे, कहां से उनको टारगेट दिया गया। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी आपके सामने शेयर करेंगे। 2 चीजें होती हैं जब कोई करता है, जब कोई हथियार डाल देता है, वायलेंस का रास्ता तर्क करता है, तो 2 चीज़ें हैं, 2 अवामिल हैं, 2 से 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से वो सोचता है। एक तो वो इस थॉट प्रोसेस से गुजरता है जो कि जेन्युइन थॉट प्रोसेस है। हर उस बलूचिस्तानी को सोचना चाहिए जिसने आज वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है कि वायलेंस से आप कोई भी राइट्स बलूचिस्तान के, ये तो खैर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। आज तक बलूचिस्तान को जो राइट्स मिले हैं, चाहे वो प्रोविंशियल स्टेटस से लेकर 18th अमेंडमेंट से लेकर ऑटोनॉमी से लेकर, वो सब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दिए हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं वहाँ से आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस थॉट प्रोसेस से गुजर के कि ये एक सफ़र ला हासिल है और ख़ुद लग्जरियस लाइफ गुजारें और आम बलोच बेचारा पहाड़ पे पड़ा हुआ हो और वो मारा जा रहा हो या मार रहा हो, तो इस तशद्दुद के रास्ते को इस थॉट प्रोसेस से गुजर के अगर वापस आए, ये एक अवामिल है। दूसरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात होती है। जब रियासत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में चली जाती है तो तब लोग रियलाइज़ करते हैं और वो वापस आते हैं। तीसरा आपका पॉलिटिकल डायलॉग होता है जिसको आप पुरअमन बलूचिस्तान पॉलिसी के नाम से ट्राइबल सोसाइटी को सामने रखते हो, आप डायलॉग करते हैं, आप पैगामात भिजवाते हैं कि जी आप वापस आ जाए, ये रास्ता तर्क कर दें, तो लोग वापस आते हैं और मेन स्ट्रीम होते हैं।
تو یہ 3-4 عوامل ہوتے ہیں جس سے آتے ہیں, تو ان سب کو پیرلل چلانا ہوتا ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ ریاست کی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہونا ضروری ہے. دیکھیے, میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں یہی بات کہی تھی, اگر آپ تشریف فرما تھے اور غور فرما رہے ہوتے, تو میں نے یہی فرمایا تھا کہ جی ہم بیڈ گورننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پریکٹسز رہی ہیں ماضی میں, جو اچھی پریکٹسز تھی ان کو انکریج کریں, ساتھ لے کے چلیں, جو بیڈ پریکٹسز تھی اس کو روک دیں. جب گڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عام بلوچستانی ہوتا ہے جو گرمی میں جھلستا ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہے. وہی ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کریں گے. دیکھیے, میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں کہ یہ احساس محرومی یا اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں, انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ سول ریزن نہیں ہے. یہ جو انسرجنسی ہے, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آج پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے وہی چکوال میں ہو جاتی ہے, یا جو کوئٹہ میں ہے وہی ڈیرہ بگٹی میں ہو جاتی ہے, یا تربت میں ہو جاتی ہے, یا جو تربت سٹی میں ہے وہی مند میں بلیدے میں ہو جاتی ہے, تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. تو ہمیں عوامل کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہے. ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے. جب نوکریاں بکیں گی, جب ٹھیکے بکیں گے, جب کرپشن ہوگی, تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف. کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے, ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہاسپٹلس کا, ڈاکٹرز کا, ٹیچرز کا, دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ابھی محکمے سے آئے ہیں, جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ جب تنخواہ کلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پریس کانفرنس کی کوریج بھی کریں گے, تبھی آپ تنخواہ کلیم کریں گے. تو ہماری اتنی سی بات ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پنجاب سے تو نہیں آئے, ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں, اور انہوں نے سروس ڈلیوری کرنی ہے بلوچستانیوں کے لیے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, تو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود سے یہ ڈیسیژن, ہم نے ان کے بھی جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا, ٹیچرز کے جو نمائندے تھے ان کو میں نے بلایا, اور ہم سب اس میں بیٹھ رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی دے. 2000 سے زیادہ ایسے اساتذہ اکرام تھے جو پچھلے کئی سالوں سے, ایک آدھ تو ایسی مثال ہے جو ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں ہماری ڈرا کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے, ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے, اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں. یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم پک اپ کریں گے, اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچستانی کو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے, جہاں تک پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے, ہر وفاق کے ہر اس میں دیکھی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے سنجیدہ ضرور ہے. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ, فرم انداز میں, بٹ پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس, ود PND, ود ایوری ون. لیکن ہم بڑا پولائٹلی بٹ فرم ہم اپنی ایشوز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بلوچستان کا ایشو ہوگا, جو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا, آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو, سمیت مولانا صاحب کو, سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں, ایوری ون آف اس ول بی اسٹینڈنگ ٹال, فرم بٹ پولائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اکائی ہیں پاکستان کی ایک, اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے, اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں گے. ہم پولائٹلی اپنے ایشوز کو رکھیں گے اور اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے. جہاں تک رہی آپ کے دوسرے سوال کا جواب, یہ ہم پر 2 اٹیکس آئے ہیں, ایک گوادر میں اور ایک تربت میں. سب سے پہلے تو میں ان سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. اب آپ گوادر میں دیکھ لیں کہ گوادر میں 8 سوسائڈل آتے ہیں. اب 8 سوسائڈل جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ 8 کتنا کر کے جاتے ہیں, بیکاز جب ایک سوسائڈ کرنے بندہ آتا ہے تو میکسیمم سینٹینس ڈیتھ سینٹینس ہے, وہ ڈیتھ سینٹینس کو قبول کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کا مقابلہ کرنا بڑی جوان مردی کا کام ہے. جس حوصلے کے ساتھ, جس جوان مردی کے ساتھ ڈیمیج کو روکا گیا ہے,
कैजुअल्टीज़ को रोका गया है, उनको मारा गया है, कंपाउंड्स में एंट्रेंस उनकी नहीं हो पाई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और विद इन 20 to 30 मिनट्स गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर, और तुर्बत एयरपोर्ट पे वो अब परसेप्शन क्या है कि ये नेवल बेस है, ये सब झूठ है, ये सब लघु बोलते हैं। जो तुर्बत पे एएसएफ की साइड पे, जो हमारी सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस साइड पे एक नाला था, उस नाले से उन्होंने एंट्री मारी, वो हमारे हम उसको नोट कर लिया फौरन, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो भी एंगेज हो गए। फिर क्योंकि रात का टाइम था तो ऑपरेशन को जानबूझ के स्लो रखा गया, सो दैट फर्स्ट लाइट पे इसको फिनिश किया जाए। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जहाँ पर हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनको हमें बार बार उनका जिक्र करना चाहिए, उनका तज़किरा करना चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये अभी कंफर्म होना है कि ये कहाँ से फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से इनको टारगेट दिया गया था, किस तरह इनको वो किया गया था। ये सारी चीज़ें जूं इंक्वायरीज होंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि ये बताइएगा कि एक तासुर जा रहा है कि